Ay, pabrot. Okay, game 2 na mga birds. Between Team Karkar and Team Sibkon. Cebu Konsolasyon. Gibagdok ni Charmin. Patay ng ilaga. Victory Bansen sa tuwang women's bakbakan. Victory Bansen, di ata karon sa plaza. Oh, servisyo. Cebu City. Out ball. Versus Team Karkar. Oh, Marganay. Servisyo Lindy. Nicole. Sports position. Inside kayo. 360 is bad. German. Iguales 0 pa mga birds ang atong game to ha. Milo. Minawag sa game 1 ang Team Karkar. Servisyo Mika. Charmin Gidayban. Milara si Mika. Bang! Out ball. Victory Bansen, baka na. Servisyo Joanna on the mix. Ayan Nicole. To Charmin. Wa kadot ang tirang diyan. Ono 0. Lindy. To Mika. Lindy again. Wala. Out ball. Dos 0 na, 2-0. Joanna on the mix, serving. Iyay, banggi si Lindy. Side out, side out. Midawag sa game 1 na ang Team Karkar. Kinig game 2 na. Atong bakbakan. Diri sa Plaza Independencia. Mims. Awas. Ono. Ono dos. Servisyo. Gilabay sa gawas. Out dito di ay. Gusto kayo, pabor kayo ang Servisyo Mims. Tara, Nicole. Ay ay, kuha sa gang Joanna. Tara. Nakabunal si Lindy. Gilabay sa gawas. Kay Bulah Mika. Side out. Bola sa Team Karkar. Mia. La, Lindy. Sherman. Tok mo ni Mia. Oh, Ngigatok mura pinapiyong ba? Igualis dos na. Servisyo Mia. Tunong kay Joanna Gipalobo. Burak na is Nicole. Sagkang Charmin. Diyan. Pop. La. Joanna. Auto. Igualis dos pa mga board sa atong game to ha. Servisyo Charmin. Tara, Lindy. Lindy. Tudian. Ruka. Side. Charmin. Charmin lo. Lara Sobang. Backseat Bilbil. Inside. Resdos. Side. Labaw na ko sa kapuntos mga boards ang Team Sibkon. Cebu Konsolasyon. Out. 4-2. Charmin. 4-2 na mga boards. Servisyo Charmin. Mia. Charmin. Bagi batos lang Charmin. Saggang ni Oy, ganong Mika. Bola sa Team Karkar. Servisyo diyan. Hala, uy. Wakabot. Tiran Joanna on the mix. 3-4 na. Servisyo diyan. Sango. Side out. 4-3 sa servisyo Lindy. Nicole. Ipit. 5-3. Paportahanin ito. Team Sibkon. 5-3. Servisyo. Hala ka diha. Laras ni Lindy. Saggang ni Mika. Punan Charmin. Out.
Servisyo. La kaniha diyan. Kuha pa. Charmin. Bang! Bato na yun! Out ball! 4-5. 4-5 na. Usa ka puntos labaw sa Sibcon. Suara. Sobra as kahit. Out! Mika. Ilang bali ram ni. TikTok mo lang kamo yung video. 4-5 ha. Servisyo, Joanna on the mix. Bali. Balis Nicole. Change court. Back to the ball game. Servisyo, Joanna of Team Sibcon. Nicole. Short. 7. City. 4 na. 7-4. Joanna. Servisyo, Joanna. Nicole. Ay. To Joanna, gisugat ni Joanna. Hapsan tayo na eh. Kuha pa Mika. Lindy nakaburak. Diyan. My goodness. Out ball. Di mo do, ako Single. Serve Nicole. Servisyo. Charmin. Sige. Nicole. Nakaburak Mims. Diyan. Gyupan diyan. Uy. Bunal na siya no? Kuha pa Nicole. Ako ang Nicole. Punaan. Ay, Mika. Napag yun. Tara. Isagang ni Mia. Side ro ba? Tara. Kuha pa. Lawa na. Binurakay na. La. Nicole. Iyay. Gilampaso na. Nicole. Tara. Mika. Lapdos. Iyay. Banggi na. Kuha pa. Lisura. Para baro. La. Kalamay sa buhol. Out na. Out ball. Serve Nicole. Servisyo Nicole. Joanna. Kibalikan Nicole. Lindy. Ipalobo. Pikha na sa Nicole. Size. O pila na? Size. Eh. Laka diha oy. Charmin. Tara. Baro. Diyan. Mims. Hala. Out ball. Out ball. Servisyo Mia. Mia. Charmin. Tara. Answer by Nicole. Charmin again. Okay. Lindy. Kumbati Giwaswasan na. Giwaswasang Lindy. Sagang Mika. Tuwara. Igan di ano. Ay ay. Why nakasagang. Servisyo. Servisyo Charmin. Drop shot. Wak abot. Bola sa Team Karkar. Bla. Ini sila tim karkar to. Tim karting. Servisyo diyan. Out ball. Pasod lang. Ulbo na pa naglalis mga birds. Rep, ato referee. Rep, unsa desisyon nimo rep? Rep. Ilbaha. Wara man manumbaling referee. Servisyo, Lindy. Nicole. Pon ang Mims. Sagang ka ng diyan. Allah. Clarex kuno kayo. Pong pang Mika. Mika. Charmin. Balikan Mika. Tara. Sik. Gihaplasan silang Mika. Servisyo Mika. Tara, Broka. Wala diyan. Laplas. Kuha pang Mika. Lindy. Nakaburak si Mia. Tara, Mia. Kabot. 7-all.
Servisyo. Mika. Mika again, Mia plus. Nitok Bones, Mia. Bam! Tiraan ng Juana. Bims. La. Okay. Kuha pa. Maora na, napay. Anak ka ng titing. Dapay yun. Mga class A. Anak ka ng titing. Pumpang Mika. So City. In favor of Otso City na mga words. Servisyo. Mika. Charmin. Nicole. Gilabay sa gawas. Change position. Mika Nicole. Servisyo. Juana. Juana. Sagang. Baruka. Padlisan ni Dian. Mika Mia. Lindy. Mika. Out ball. Pantay ng tao. Pag-nasay pa. Hit all. Igualis 8 na. Wala last for na. Tara. Nicole nakasagang. Lindy. Baruka. Parok. Mika. Ayan nakatukmo si Juana. Agoy. Giusman pag yun. Kalamay sa buhol. May pilit sa bagol. Out ball. Ang tirang Mia. Regalo man. Busog, makita mas video. 8-9 na. 9-8. 9-8. May labaw na ang team. Ay! Paksit ang team Sibkon sa tira ni Dian. Igang baruka. Uy, baruka. Servisyo Nicole. Juana. Nicole. 2-shot combination. Answer by Mims. Dian. Inside ka na. Nice ka baruka. Igualis 9 na. Last 3 na. Servisyo Nicole. Charmin to Nicole. Anayev. Burakan. Bak! Gipakusgan sa Charmin. Gipunaan pa Mid. Saggang ni Mika. Wala. Tara, Mika. Darami ka. Anak ka ng titing. Tara, Nicole. Nicole. Nakabinla. Aloy, gahia. Love Nicole. Anak ka ng titing. Wadyo madutling kontrabang. Tara. Pamatagat. Sharon Kunita. Tayo na, wala na. Kalamay sa buhol. Gi-out ni Mika. Susan Roses. Why swerte? Mika. Tara, baruka. Bak! Lambab. Balikan. Mika. Bang. Kuha pa. Sukul eh. Juana. Bak! Yusman si Juana. Sanggang. Nakasanggang eh. Pagbangon Juana. Nakasanggang. Mika. Goodbye Philippines na. Hari na. 9-all lagi apon mga words ang atong score. Servisyo Mia. Mia nakasagang. Tora. Osmidian. Tara, side ro ba? Ngigab. Cheese 11. Jis. Jis na, Jis. Yes. Jis, servisyo Mia. 11. 11 na. Baho ng dakdak. Delikado. Wala. Gaong-ong na. Gaong-ong sa Tudaks. Third Mia. Tara. Delikado ba Tudaks ni? Ang kontra. Gapak. Wa na. Ay, gilabay pag ilindi. Tudaks yun mga words. Gimbal na, gimbal. May daog ang team Karkar, ang team Mika, Nicole o ni Dian. Mika, Mia, baruka.